बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बुध के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं लाजमी पढ़ें, बड़ी से बड़ी हाजत पूरी, हर परेशानी ख़त्म होगी। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दुआएं सिखाने वाला हूँ। इन दुआओं को अगर आप आज के दिन पढ़ते हैं तो इनके ऐसे कमालात और करिश्मात आप देखेंगे कि आप इंतहाई हैरान रह जाएंगे। ये दुआएं आपके हालात को बदल कर रख देंगी। इंशाअल्लाह ये दुआएं आपकी परेशानियों को दूर करेंगी, आपकी हाजतों को पूरा करेंगी और बीमारियों से निजात दिलाएंगी। लिहाजा इन दुआओं को आप ज़रूर पढ़ें, खुद भी पढ़ें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुसब्बिबल अस्बाब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाबु हब ली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल्गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अस्तग़फ़िरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब गैरुक। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल अलिय्यिल अअला। सुब्हानहु व तआला। सुब्हानल क़ाइमिद दाइम। सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूत।
رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلوات النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. أستغفر الله ربي وارحمني
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستغفر الله. صلى الله عليك يا نور، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لي وارحمني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الغني العظيم. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب. سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم. سبحان الحي القيوم. سبحان الحي الذي لا يموت. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिल आलमीन सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम सुब्हानल मालिकिल कुद्दूस सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दि सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वहाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। प्यारे दोस्तों, इन दुआओं को आपने एक मर्तबा पढ़ना है, इनको पढ़कर अपने लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, रिज़्क़ में खैर व बरकत नसीब होगी और अल्लाह ताला आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।